Mayong unto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang pwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karon Oktubre 25, 2025, among ihatod ya kaninyo ang pinakalabas nga balita nga nagasabwag sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom uban ang pwersa sa katawan sa Dios. Kini ang kapaglaom Shireen Gay Baslot. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdaig sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pagila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Kini yung ubos nga igsoon, remana pa. Ug uban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan ug kalampusan ini nga semana dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom, si Southern Mindanao Mission kahayag sa Ginoo midanag sa mga katawhan sa sitio Balnabo, Kiblawan, Davao del Sur. Ug mga pangulo sa Iglesia Adventista sakop sa Bukidnon nagkayo sa alang sa Central Mindanao Mission Bi-Union NDRIEL Conference. Ug Caravan for Mission 2025, 669 ka mga bililhong kalag miduol kang Kristo sa Zamboanga Peninsula Mission. Kini ug uban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang pinakalabas nga balita, sa pagsidlag sa kabutagon, miusbong usab ang kahayag nga naghatag paglaom ug kalipay sa mga katawhan sa sitio Balnabo, Kiblawan, Davao del Sur. Ang kahayag sa Ginoo misidlak dili lamang sa kahanginan apan usab sa mga kasing-kasing sa katawhan nga nagdawat sa iyang gugma ug grasya. Aniya ang maong report ni Kapaglaom Agnes Galupo gikan sa Southern Mindanao Mission. Kapaglaom Agnes. Ani kita karon sa matahom ug mabugnaw na dapit sa kabukiran ang sitio Bungmal, Barangay Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur. Dinhi makita nato ang dakong buhat sa Bungmal Adventist Academy na may dakong katuyuan ug tinguha sa pagsangyaw sa maayong balita sa atong mga kaigsuonan sa kasigpit nga lugar, ang sitio Balnabo. Ang sitio Balnabo sukad kaniadto wala pagayod masuldi sa serbisyo sa gobyerno tungod kay daghan sa mga lumulupyo niini adunay mga kasaysayan nga nakaatraso sa balaod. Apan pinaagi sa dakong tabang sa atong Ginoo ug sa masinugtanon nga buhat sa atong mga Adventist missionaries, nasudlan ang amaong lugar dili lang sa pisikal nga presensya apan labaw sa tanan sa espirituhanong mensahe sa paglaom ug kaluwasan. Bisan pa man sa ilang mga kagahapon, ang grasya sa Ginoo miabot kanila, daghan sa ilang mga katawhan lakip na ang uban nga bag-o lang nakagawa sa prisuhan midawat sa santos nga bautismo uban sa ilang pamilya karon nagalakaw sila sa dalan sa pagtuo, pagbag-o ug pag-alagad. Kini usa ka buhing ehemplo sa gahom sa gugma sa Ginoo nga walay lugar nga layo, walay kasing-kasing nga bugat ug walay kinabuhi nga dili mahimo niyang usbon ug luwason. Kini si Kapaglaob Agnes Galupo gikan sa Bungmal Adventist Academy ug sa kaumahan sa Southern Mindanao Mission naga-report alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom Agnes Galupo. Usa ka dakong panagtigom sa paghiusa ug pagligon sa buluhaton ang nahitabo sa probinsya sa Bukidnon. Din ang mga pangulo sa iglesia sa sakop sa Central Mindanao nagkahiusa alang sa CMM Bi-Union NDR-IEL Conference. Ani ang espesyal nga report igahatag ni Kapaglaom Dimple Baculio. Ang NDR-IEL Conference gipahigayon sa Central Mindanao Mission uban sa panaghiusa sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission uban sa tema nga I Will Go. I praise God that I've become a part of this conference for NDRIEL because we believe that the NDRIEL is the one coordinating all the evangelism initiatives, nurture and discipleship of our church.
church. This meeting also helped each participant to reignite, our zeal and commitment in the Lord's work. Ang tema nga I will go, akong gituan nga mao kini ang usa ka buluhaton diin madasig ang mga kaigsunan sa paglakaw, pagapil ug malambigit alang sa og tungod nini manghigala mga kaigsunan mga kapaglaom. Dako kayo ang atong tahas kay gustos Ginoo ma-involve matag usa matag membro sa iglesia aron daghan pa mga kaigsunan nga makaapil nila ang ilang kaugalingon, ilang family ug kanang involvement igsoon magahimo og dako kayo nga impact alang sa atong kaiglesiyahan niini nga dapit mga kapaglaom. Purpose of our meeting is to conduct Harvest 2025 evaluation and also to promote the 2026 evangelism initiative of our division. These activities are very important because we have many Bible and Spirit of Prophecy quotations that supports the importance of evaluation and planning. So we are looking for the blessed coming of our Lord Jesus, and while we are waiting, let us continue to work together. God bless you all. Kini nga conference nagdasig kanato nga magpadayon sa pag-alagad uban sa tibuok kasing-kasing ug mag-ingon sa Ginoo, andam ko Ginoo, I will go. Gikan diri sa Central Mindanao Mission, kini si Dimple Bakuli alang sa Mizpah Live News and Commentaries. Daghang salamat kapaglaom Dimple Bacolio. Sa laing bahin, dili mapugnan ang kainit sa kalihukan sa buluhaton sa Zamboanga Peninsula Mission. Pinagi sa Caravan for Mission 2025, gidala sa mga magbubuhat ang mensahe sa paglaom ug kaluwasan sa matag dapit. Diin ang 669 ka mga bililhong kalag ang miduol diha kang Kristo Jesus. Ani ang makapadasig nga taho gikan sa Zamboanga Peninsula Mission kauban ni Kapaglaom James Maglangit. Kapaglaom James. Sa tuyo sa Total Membership Involvement kung TMI 2025, ang Zamboanga Peninsula Mission mipigayon sa katapusang hugna sa pag-ibanghilyo. Pinaagi sa Caravan for Mission 2025. Hinungdan sa dagang mga hamiling kalag ang midawat ni Jesucristo. September 28 ngadto sa Oktubre 18 ning tuig 2025, ang Zamboanga Peninsula Mission mipahigayon sa katapusang hugna sa pag-ibanghilyo alang sa Harvest Caravan 2025 sulod sa 16 ka mga venues. Gani ang mga directors o administrators, field secretaries nga nagagikan sa nagkalinlaing missions and conferences sama sa Central Mindanao Mission kun CMM, Northeastern Mindanao Mission kun NEM, Western Mindanao Conference kun WMC, North Central Mindanao Conference kun NCMC, ug ang kaumahan sa Southwestern Philippine Union Conference kun SWPUC nga maoy nahimong mga magsusulti. Og ang sentro gyud og tumong tinguha sa maong activities sa Caravan for Mission 2025 mao ang pagpahibalo sa katawhan nga Jesus Christ is coming again. Og paghatag kanila og mga pamagi unsaon pagpangandam ni akong adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Wa ko nakita nga tungod niini nga programa ang makaigsoon nato diri sa Zamboanga Peninsula Mission nakighugyon usab nakigiusa alang niining maong buhat. O pinagi niini di lang kay nakapahibalo nato sa mga katawhan ang mensahe sa gugma sa Dios o sa iyang pagbalik pero labaw tanan ang makiigsoon usab na dasig. Ang matagabi nga pagwali o pagpasantop sa mga magsulti sa nagkalinlaing dapit sa kaumahan sa Zamboanga Peninsula Mission nakahatag kini og kaikag sa mga seminarians taliwala sa hugna sa maulan nga panahon. Murag nahayagan dito pinagi sa tulong sa Diyos. Murag husay ang paminaw nako. Nadigid basta-basta ang tulong sa Diyos ng maugid sa lito mo katungkatid. Hindot ang panahon ang tulong sa Ginoo. Nga ako karon ang sulod ko kaya na kapinawan dito ang sulod sa kong nauna. Sugkaya. Ang pagwali mao'y ato ang identity ingon nga iglesia. Mao nga kita nga mga Seventh-day Adventist gitawag kita nga mga katawhan sa Ginoo sa pagsangyaw sa maayong balita. Mao nga dili kita moundang sa pagwali kay mao kana ang rason nganong kita nahimong mga Adventista. So mo hinungdan mga igsoon nga suportahan nato atong buhat, atong padayon pag-ampo
kini nga mga wali nga moabot pa nga karon nga tuig maabot na to atong goal ug labaw sa nga tanan. Akong gipasalamatan ang Zamboanga Peninsula Mission sa ilahang participation sa Harvest 2025. Apil na sa caravan formation, apil na sa ubang mga programa sa mga matag departamento nga nagtulod o push up sa tanan natong mga wali sa tibuok SWPUC. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan. Ang Harvest 2025 usa kini ka tuig nga pag-ibanghilyo o one-year evangelism strategy alang sa tumong ug tuyo nga daghang makatawhan nga maduol dinha sa kamot sa Ginoo pinaagi sa pagministeryo. Ang Zamboanga Peninsula Mission adunay gihimo nga maayong preparasyon nga naghatod sa maayong kalampusan. It was well planned, well directed, well implemented, and well prepared nga gisugdan sa opisina sa presidente o sa NDRIL committee. Diin ang mga pastors nahatagan og dakong pagtagad sa pagpaabot kanila sa mga estratehiya o sa angay himuon sa kada distrito. Gipaluyuhan kini sa tanang membro sa iglesia kansang tumong matuman ang TMI, Total Member Involvement, o nagalihok niini ang care group ministry. Uban sa atong mga layko, uban sa mga kaigsunan, naghatod sa 668 ka mga hamiling kalag nga giisip nga kadaugan ug bunga sa pagpangabudlay nga nakita nato ang gahom sa Ebanghelyo dinhi dapita. Ako nagpasalamat sa 18 ka mga administrators gikan sa Southwestern Philippine Union Conference, gikan sa CMM, sa NCMC, sa NEM, sa Western Mindanao Conference o sa Zamboanga Peninsula Mission. Tinuod ang panultihon nga nag-ingon nga ang nagkahiusa nga mga katawhan sa Ginoo ug mga pangulo maghatod sa dakong kadaugan sa iyang buluhaton. Paglaom sa kaluwasan batnan ta kay mao kini ang pamaagi aron kita mamahimong kabahin sa langit nung puloy-anan, tindog, barog ug padayon. Nagagikan dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission kini sa kapaglaom James Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary. Dagang salamat kapag Laom James. Mga higala usa kada kong kalihukan sa pagpanalipod ug pagpanabwag sa maayong balita ang gisugdan sa Western Mindanao, ang Journey to Eternity Crusade. Atong sayron ang mong kalihukan kauban si kapaglaom Kai Marie Surigao. Kapaglaom Kai? Nagayo sa mga katawhan gikan sa laing-laing dapit alang sa pagsugod sa Journey to Eternity Crusade nga mulungtad gikan September 28 hangtod Oktubre 4, 2025. Ang kalihukan gisulong sa Zone 1 Executive Committee member ug mayor sa lungsod nga si Honorable Ricky Bulahan uban sa pagtugot sa Church Board ug suporta sa Youth Department. Gikan usab sa 5 ka distrito ang mga seminarians nga aktibong miapil ug naghatag kaligon sa programa. Tambulig Central, Tambulig Suburb, Midsilip Suminot, Mulavi Central ug Mulavi Suburb District. Bisag usa itong posisyon dinhi sa kalibutan, dili gyud mawala nga ang gisangon sa Dios kanato nga maghimo ta og panguwali kung evangelism kanunay gyud atong paghimuon mga kaigsuonan. So usa na kahagit sa matag usa kanato bisag usa itong posisyon nga duna tay katungod, duna tay gikinahanglan gyud nga mission nga mo evangelist kita sa atong mga kaigsuonan. On behalf of the local government of the municipality of Tambulig, it's really a great blessing to have this Journey to Eternity seminar held in our beloved Barangay Tungawan. We really expect a lot of spiritual nourishment that we experience by people here, and that we really expect that God will be with us because this thing is in preparation for us in the eternity that we are expecting for. Mga mamumulong sa kusada gikan sa Southwestern Philippine Union Conference mao si Pastor Jennifer Coligado, Youth Director, ug si Pastor Jeremiel Pamunag, ang Vice President for Evangelism. Usa gyud sa ato ang pinakadako nga tumong mao ang pagpaabot sa kaigsuonan sa mensahe sa kaluwasan. Mao gina ang ato ang goal mong hinaot nga kinidaghan kaayo nato nga nagatambong karon nga sibana pinaagi sa pulong sa Ginoo, makahimo sila sa pagkinabuhi nga malipayon, kinabuhi nga puno sa kabunansya, samtang nagpabuta sa duol nga pagbalik sa Ginoo. Ang unang gabi na puno sa mga awit,
pag-ampo ug pagsaksi sa mga kaigsuonan ng seminarians gikan sa maong 5 ka distrito. Bisag babo pa may nga pagdaig sa atong Ginoo nga with my family. Kailangan din natuturan ang pulong sa Ginoo kay kini ang atong kumpas o atong pagtudkolong adto sa ato ang kinabuhing dayo. Libre bukas alang sa tanan ng 90 session sa Oktubre 4. Gilauman sa mga organizers nga kini magdala dili ilang panag-espirituhanong panaghiusa apan panaghiusa sa komunidad ug kaligon sa tanang distrito. Gikan dinhi sa Tungawan Tambulig Zamboanga del Sur, kini si Kay Marie Surigao alang sa Misba Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom kay. Sa laing bahin, gibuksan sa Hope Channel South Philippines ang pultahan niini. Isip official nga media partner sa Department of Education, CDO Division School Press Conference alang sa TV broadcasting. Usa ka panahigusa alang sa paglambo sa kabatanunan sa larangan sa media o komunikasyon. Alang sa detalye, ani ang report. Ang Hope Channel South Philippines moong opisyal nga media partner sa Division Schools Press Conference kun DSPC sa Cagayan de Oro City alang sa TV broadcasting. Diin miapil ang 14 ka secondary schools gikan sa syudad uban ang ilang tagsa-tagsa ka mga coach ug 7 ka mga miyembro matag grupo. I feel so privileged of being one of the facilitators aning events sa Division Schools Press Conference because makita nato ang mga skills and talents sa ato ang mga learners no in public and private schools when it comes to the TV broadcasting. The significance of this TV broadcasting to our learners are very important. Kay significance man gid siya. Labi na karon nga ang panahon, we are dealing with the different platforms of social medias, but still pinaka the best gyapon na atong TV broadcasting activity para ang atong bata makita ang ilang mga skills and talent to showcase the truth and the real world that we are living in, to disseminate good and quality information through broadcasting. Dinhi ilang gipakita ang ilang kahana sa pagsulat, pag-edit o pag-anunsyo sa mga balita. Mga abilidad nga mahimong tikang sa ilang pagpanaw, isip mga kabatan-unang mamamahayag. Mainiton usab nga gidayeg sa mga estudyante ang maabi-abihong pagdawat sa crew ug staff sa Hope Channel South Philippines nga nagpakita sa tinuod nga espiritu sa pagkamatinabangon ug pagkamaabi-abihon. Uban ang usa ka misyon ang pagpakig-amigo ug pagpaambit sa gugma sa Dios pinaagi sa pagpanagtag sa mga gasa ug talento nga gikan sa atong buhi nga Dios. So, thank you so much Deep Ed Cagayan de Oro for assigning me as one of the facilitators atong 2025 nga Division School Press Conference because actually I am one of the viewers sa atong Hope Channel every evening. Nangandoy pud ta nga one of these days nga maka-anita sa dirigid sa studio gyud din karon nanagid ang tinuod gyud nakita nato ang dito magtindog na sa nagani sa akong picture gani nga nay karon ga picture na ako atong na silang pastor istorya dito so kuan gid siya natuman ang atong mga pangandoy nga makaanita niya sa maka-observe gid ta unsa gid ang actual gid sa Hope Channel. So thank you so much Hope Channel sa pagkaning nag-collaborative ni effort para ma-experience po sila sa TV broadcasting. Usa-usab kini sa kabahin sa atong mission sa atong church nga which is actually to extend our kanang presence but to them, not just for specifically religious nga purely religious activity but also in some other activities nga maka-align pod sa ginahimo nato sa church sama sa sa education. So of course ang ilang drive ani is just to kanabitang ma-develop ang potential sa mga kabataan. So I think from that point of view diha nato na tagaan og kanang importansya og nihatag puta og kanang panugot sa kanang abi-abi kanila og sa paghatag ning ato nga venue nga mahimo sa ilahang paghimo aning activity. So it's basically
part ni siya sa ato nga mission sa atong church, the Seventh-day Adventist Church. Tuod man nahimong dakong higayon sa pagkaton ug pag-alagad ang maong kolaborasyon tali sa DepEd City o Division ug Hope Channel South Philippines. Usa ka panag-uban nga nagpasabot nga sa likod sa matag kamera ug mikropono adunay pulong sa paglaom nga ipadayag ngadto sa kalibutan. Kini si Glenamay Perez lumaktod alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat ni Ana nga report. Sa pagbalik mga higala, AMCI nakadawat sa Bloodiest Award alang sa voluntaryong pagdonar sa dugo. Og International Studies students sa Mountain View College nagpahigayon og benchmarking sa Hope Channel South Philippines. Kini og uban pang mga balita atong saksihan dinhi lang sa Mizpa Live News and Commentary. A message from your friend, Hope Channel South Philippines. Daghang salamat nini nga pahinumdom. Dugang nga report gikan sa Adventist Medical Center Iligan, AMCI nakadawat sa Bloodiest Award tungod sa pagpadayon nga suporta nini sa voluntaryong pagdonar sa dugo. Usa ka pasidungog nga nagpakita sa ilang tinuod nga pag-alagad alang sa kinabuhi ug kaluwasan sa uban. Ato kining sayron pinagi nini nga report. Oktubre 15, 2025 atol sa Regional Health Summit ug Harmonized Awarding nga gipahigayon sa Pearlmont Hotel, Cagayan de Oro City, gipasindunggan pag-usab ang Adventist Medical Center Iligan tungod sa padayon nga pagpakabana sa pagluwas sa kinabuhi pinaagi sa voluntaryong donasyon sa dugo. Human makadawat sa Trailblazer in Health Innovation Award sa buntag, sa hapon gihatagan usab kini og Trophy of Recognition tungod sa pagka-Bloodiest Award nga maoy ikatulong nga sunod-sunod nga tuig nga nadawat sa AMCI. Kini nga pasidungog nagpamatuod sa dedikasyon sa mga staff, volunteers ug partners nga matinud-anong nag-alagad uban ang kaluoy ug gugma. Sama sa 1 Pedro 4:10, gamita ang gasa nga gihatag sa Dios aron pag-alagaran ang uban. Ang dungog ug himaya alang lamang sa Ginoo nga mao ang tinubdan sa kinabuhi ug kaluoy. Kini si Glenamay Perez lumaktod alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat ni Ana nga report. Sa pagpadayon, sa Western Mindanao gipahigayon ang usa ka makahuluganon nga culmination Sabbath nga nagpunting sa pagkamanggihatagon og Kristohanong pamatasan. Usa kini kaadlaw sa pagpasalamat, pagpanalipod sa pagtuo o pagpadayag sa kinabuhi nga puno sa gugma sa Ginoo. Si Kapaglaom Eliezer Toledo magahatag sa balita. Sa padayon sa pagpadayag sa Moral Recovery and Bible Exposition Evangelistic Crusade sa Barangay San Vicente, Sinacaban, Misamis Occidental, matahom ug makapadasig ang culmination Sabbath nga nagtutok sa pagtulunan sa tithes and offerings ug sa Kristohanong pamatasan. Sa buntag, gibahin ang mga seminarista alang sa espesyal nga klase uban ni Pastor Giovanni Tero atol sa Sabbath School. Pag-abot sa hour of worship, misalmot na sila uban sa tibuok iglesia ug mainiton nga pag-abi-abi sa mga kaigsuonan. Usa sa mga nanay nga seminarista emosyonal tungod sa mainitong pagdawat sa iglesia. Ako kong kalipay kay nakik-abi-abi na ko ang mga katawhan dire. Murag na danag akong pananaw kay wala pag ko na sukad na kaani dire.
So, nalipay ko. Kay naminaw ko sa inyong ilahang ko ni Pastor Giovanni na nakauyon po sa iyahang istorya. So, kad sa pagsugod, taman at ito gahapon. Labing ikapadasig ang mga seminarista mismo mitunol sa ilang mga halad nga walay pagpugos o pagpanuko. Timaan nga nakasabot sila sa prinsipyo sa iglesia nga ang paghalad dili obligasyon apan malipayong pagpasalamat sa Dios. Karon ginanako sila nga samtang nga magapadayon mo niini tanang sister, dili gyud nato ikatingala nga mga tao daghan mo babag. Tungod kay ang ilang panglantaw dili na manggod mo mga yutan-on kun dili tagalangit no na. Kun kini inyong ipadayon og inyong dawaton malipay ang Ginoo ug labaw sa tanan ang paglaom sa kaluwasan inyo gining maangkon. Kini nga pagbati nagpakita nga ang mensahe sa kusada dili lang pulong nga madungog apan kinabuhi nga giusab. Gipahinumduman usab nga ang tinuod nga pagsimba naglakip sa pagkamatinumanon ug pag-apod-apod sa gasa nga gihatag sa Dios. Ang culmination Sabbath nagpamatuod nga ang espiritu sa pagkamanggihatagon ug pagpasalamat mao ang buhing bunga sa krusada. Ikan dinhi sa Jimenez SDA Central Church, kini si Eliezer Toledo alang sa Mispa Live News and Commentary. Dagang salamat kapag laom Eliezer Toledo ni Ana nga report. Sa laing bahin, Mountain View College, mga estudyante sa International Studies mipahigayon og usa ka makahuluganon nga benchmarking activity sa Hope Channel, South Philippines. Ang maong kalihukan gitumong aron mapalapdan ang kahibalo sa mga estudyante sa larangan sa media production, broadcasting ug faith-based communication. Sa ilang pagbisita, gipakita kanila ang proseso sa produksyon gikan sa script writing, camera handling, editing, hangtod sa live broadcast operation. Nakig-uban usab sila sa mga crew ug staff sa Hope Channel aron masabtan ang tinuod nga kalihukan sa usa ka media ministry. Ang maong benchmarking usa ka higayon alang sa mga estudyante nga mas mapatubo ang ilang talento ug kahana sa pag-alagad pinaagi sa komunikasyon. Tinuod gayud ang teknolohiya mahimong gamiton nga instrumento sa pagpakaylap sa mensahe sa paglaom. Daghang salamat niya na nga report. Anhit ang mga higala sa atong balitang panahon. Kamusta naman ang atong weather outlook karong simanahana? Ato kining sayron mga higala kauban si Kapaglaom Aisha. Dinhilang sa Miss Panahon. Good day mga kapaglaom! Grabe jud kapaspas ang atong panahon because hapit na ta sa last week of October. O karon mga kapaglaom, ato na po pagasutaon ang atong makauban nga panahon for next week, October 26 to November 1, 2025. Cagayan de Oro will experience a mix of sunshine, clouds, and scattered showers throughout the week. On Sunday, mga kapaglaom, expect a partly cloudy skies with isolated rain showers with temperatures ranging from 24 to 30 degrees Celsius. Monday will bring mostly sunny and humid weather, slightly warmer with temperatures between 25 and 31 degrees Celsius. Tuesday stays generally fair and bright, though a brief afternoon shower is possible with temperatures of 25 to 32 degrees Celsius. By Wednesday, mga kapaglaom, the city will see sunny intervals and a few passing clouds heating up to around 24 to 33 degrees Celsius. Thursday follows with partly sunny skies and a chance of light evening rain hovering between 25 and 32 degrees Celsius. On Friday, cloudy skies with brief showers may appear in the late afternoon or night with temperatures around 25 to 32 degrees Celsius. Finally, kapaglaom, Saturday will close the week with bright sunshine and humid conditions, peaking at 33 degrees and dipping to 26 degrees Celsius, a warm and lively day, perfect for outdoor activities. Just don't forget your water bottle and umbrella. The sun will set on Friday and Saturday at the same time at 5:20 p.m.
Do you ever wonder why a full night's rest feels like a magic reset button? Having good night's sleep starts with sticking to a regular bedtime, keeping your room calm and dark, and avoiding caffeine or screens before sleeping. Going to bed on time keeps your body clock or circadian rhythm in sync, helping your body when to know to rest, release hormones properly, and recharge for the next day. So don't just count your sheep, count on sleep to keep you at your peak. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. Bantayin na lang ang imong body clock, ayaw na na imong uyab kay basi na good night sa imo tapos can't sleep di ay sa lain. In Proverbs 12:22 it says, "The Lord detests lying lips, but He delights in the people who are trustworthy." This verse reminds us that God values honesty and truthfulness above all. While lies may temporarily hide the truth, they may damage trust and relationships. Choosing to be honest not only honors others, but also brings joy to God who delights in those who speak with integrity. Ayo Miguel Ayash dumankas nagapahinomdom maskin unsang panahon, pahiyom kay kita may Ginoo nagauban kanato, rason ang matag adlaw, Dagang salamat sa mga nga report ug weather update. Dalaygon po ang Dios sa kadasig sa atong mga kaigsuonan. Yes, kapag laom remano, murag karon nga si mana puno-puno gyud ang atong mga social media sa mga feeds, sa mga nagkalaing-laing mga aktibidades, dili lang sa ato ang simbahan, apan usab din hapon sa atong academe. Yes. Just recently, ang ato ang Division Schools Press Conference sa Cagayan de Oro City, no? SDO, Cagayan de Oro City, nga diri nahitabo ang TV broadcasting sa ato ang Hope Channel South Philippines nga studio. Nakakato diri man? Nakita ginato ang mga skills sa mga atong students kung mga future gini sila nga mga broadcasters o mga technicals puhon sa to ang dakbayan. Kudo sa ato ang mga coaches po no, sa mga supportive parents po nato ani nga mga journalists nato, and of course congratulations sa tanan ni daog ug mo advance dito sa Regional Schools Press Conference sa Iligan City. So atong RSPC this year mahitabo na siya sa Iligan City. Og kapag Lumberman, happy ta pud ang atong nightly series. Murag akong nahibaloan, isa man ako ka sa mga speakers na to. Mao lagi magdumdum ko ana makulbaan na sad ko, pero uban sa tabang sa Ginoo pangandaman kay para noon blessing man gyapon pud ni para sa kuha og sa makapaminaw pod og sa ako po makaubanan. Sa inyong experience pod, personal experience pod ninyo nga ma-share sa atong monthly series. So, good luck na lang sa amo. Good luck o God bless sa inyo ang tanan. Ato pong ipahibalo po sa atong mga kapaglaom nga nagatanaw po karon no, ang ato ang Harana Awards next Saturday for the whole day, og na po concert for a cause magasugod 6 p.m. og ang atong yung concert at 7 p.m. So we are inviting ang atong mga kapaglaom remano nga makiglambigit sa ato ang concert for a cause. Natay mga detalye mga kapaglaom nga mabasa nato or matanawan nato sa atong Hope Channel South Philippines nga Facebook page. Yes, kapaglaom siya rin og dili po nato limtan sa kanunay permi ginako ni ginakuan nga atong pasalamatan gid ang ato ang mga partners from different missions and conferences sa kanunay nga pag-send sa ilang mga news sa mga balita o sa ilang mga aktibidades sa ilang mga missions and conferences, and of course diapon sa ilang mga local nga mga iglesia. Og sa atong mga kapaglaom nga kanunay nagatanaw sa atong programa dinhi sa Mizpa Live News and Commentary, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. And of course ato mong pasalamatan kapaglaom reman atong mga technical gyud. Kanunay gyud nato ni silang pasalamatan kay magunsa na lang kita dari og wala mo. Diba? So thank you kayo niya na mga kapaglaom, og magkita-kita ta sa sunod na po nga higayon dinhi sa atong programa. Og ato again, ayog kalimot usab sa pag-like o pag-follow sa atong mga social media platforms, sa atong sa atong Facebook pages, like and follow sa atong YouTube channel, pag-subscribe mga kapaglaom. Yes, og mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang agkalaing-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong ubos nga igsoon, Reman Apa.
Sugilanon nga makahatag kanato og kadasig og kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglawom Shireen Gay Baslot sa kanunay nang hinaot nga ang mga pulong sa gugma magpatigbabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo ug kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod na puloy-anan. Hangtod sa sunod nga higayon, may our Heavenly Father who watches over us Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.